हाय सांग मैंने शुभ सका तो सांग मैंने आज हूँ रविवार तेणु रविवार मुझे सका उठिली उठिक आगे प्रथम बैगण बाड़ी की गली तो बैगण ए देखो तोड़िकी नहीं आसिली तापर जीवा भेंडी बाड़ी की तो सांग मैंने देखो ये हूँ आमर बैगण बाड़ी तो ये बैगण गछ लगे बैगण सका सका तोड़ा सरला भेंडी गुड़ा डेली तुली देना बुढ़ा हेन देखो भेंडी बाड़ी ए डाब कटा चलती देखो डाब बोला आमर डाब भाई आमर डाब काटुच्च गछ गछ सफा हम आज सब नड़िया गछ तो सांग मैंने एबे मु मोर जो बोईताल फूल ए तोड़िकी नहीं आसली एबे बोईताल फूल बरा हम तेणु आज रविवार अच्छी रविवार तेणु सब आज पनीपरिया पाखु बाड़ी तोला हो बैगण तोलिली बोईताल फूल तोलिली भेंडी तोला एबे हो आसला देखंतु तो सांग मैंने आज हूँ रविवार से हम पनीर टे कषा हम आमर जो बोईताल फूल ताको बरा करा जीवो और माछ झोल करा जीवो। पनीर एबे भजा चलची एबे माने बिरयानी आमर पनीर हूँ कषा हम तो पनीर पे मसला प्रस्तुत चलती एबे हलदी पड़ला तापर पनीर मसला भी पड़ला तापर टमाटो सॉस टी पड़ो लुण टी पड़ो मसलाटा प्रथम आगे भल भाव हवा दरकार पनीर छणा सरी जाइए टमाटो सॉस देखा चिली पनीर कषा अलरेडी होगा कि आउ टे अल्प पानी दे सारा पूरा पनीर माने रोषे सरी तापर आमर जो कखार फूल जो बोईताल कहते से बोईताल फूल प्रस्तुत हम पनीर कषा है एबे हल्का पानी देदेव आगे दे पानी ये हल्का पानी दबा पानी देकी ढांकी दबा पनीर प्रस्तुत हो
ଏବେ ଆମର ପନିର ରୋଷେଇ ସରିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏବେ ବରା ହେବ, ଫୁଲ ବରା। ପନିରକୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସରିଲା। ପନିର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବେ ଫୁଲ ବରା କରିବା। କଡ଼େଇ ବସା ହେଲା, ତାପରେ ତେଲ ପକାଯିବ, ତାପରେ ଫୁଲ ବରା ଛଡ଼ାଯିବ। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୋଇତାଳୁ ବରା ଖାଉଥିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ ରବିବାର ଫୁଲ ବରା ଖାଏ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବରାଟାକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ହେବ, ମାଛ କଷାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ପଡ଼ିଲା। ବରାରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ସବୁର ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକା ହେଇଛି, ଦେଇକି ବରା କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଆମର ହେଇଗଲା। ବରା କାମ ସରିଗଲା, ଫୁଲ ବରା ଛଙ୍କା ସରିଲା। ତାପରେ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫୁଲ ବରା, ଇଏ ହେଉଛି ପନିର ତରକାରୀ, ଇଏଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଆଜି ଖାଲି ରବିବାର ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ। ଏବେ ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଲା, ମାଛ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପତା ମାଛ। ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଆ ମାଛ। କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଝୋଳ କରାହେବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପତା ମାଛ ଅଛି ତାକୁ ଭଜା କରାହେବ। ଏବେ ପତା ମାଛ ଭଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାଁରେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରବଳ କରାହେଇଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଭଲ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଗାଁର କିଛି ଭାଇମାନେ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି, ଆଉ ପୋକ ବି ବେଶୀ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଖରା ଥିଲା, ଖରା ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହେଲା, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ତ ପୁରା ଧାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁର ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଗାଁ ନଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ନଦୀଟେ ବହି ଯାଇଛି। ନଦୀ ସେପଟେ ଗୋରୁ ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଆମର ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ।
तो सांग मैंने आज थिला यही भली ब्लॉगटी जदि मो ब्लॉगटी आपण मानक भल लगुच ताहले लाइक कर दिंतु आ सब्सक्राइब कर दिंतु रही सांग मैंने जय जगन्नाथ।